In this session, we are going to discuss about respiratory physiology. Respiratory physiology. This one is crucial topics. In case of respiratory physiology, there are 3 steps of respiratory physiology. Just mind it. Respiratory physiology, by the name, what is physiology? Physiology means function. Respiration kasari huncha. This one is respiratory physiology. Respiration kasari huncha. This one is respiratory physiology. In the mechanism of respiration, there are 2 steps. First one is inspiration, another one is expiration. By the name, inspiration means in, that is inhalation. Inspire garo, oxygen in भयो. Expiration, that is exit. Expiration means out, exit भयो. भनेको 2 steps, inspiration and expiration. Mainly, respiratory physiology divided into the 3 parts. First one is breathing, another one is external respiration, breathing, external respiration and internal respiration. 3 steps of respiratory physiology. Okay, let's imagine. Let's suppose firstly oxygen present in atmosphere. Oxygen atmosphere ma cha. Let's imagine. Atmosphere ko oxygen inspire garda oxygen, firstly oxygen present in atmosphere inspire garera oxygen जान्छ lungs मा. Lungs मा के छ alveoli. Look here, this one is alveoli. This one is alveoli. This alveoli is lined by simple squamous epithelium. This one is simple squamous. Look here, this one is simple squamous epithelium. Simple squamous epithelium. Simple squamous epithelium ko function ke we already discussed. Function of simple squamous epithelium is diffusion. Function of simple squamous epithelium is diffusion. Simple squamous ko bichaबाट के diffuse हुन्छ oxygen, then oxygen mix into the blood, blood ले oxygen carry गरेर लान्छ tissue मा. Respiratory physiology भनेको just in out मात्रै respiratory physiology हैन. Respiratory physiology को एउटा step हो. This one is called breathing. Look here, first is atmosphere, another one is lungs, another one is blood, another one is tissue. First मा oxygen कहाँ छ atmosphere, atmosphere बाट oxygen कहाँ गयो lungs. Lungs ma ke present cha alveoli. Lungs ma ke cha alveoli. This alveoli is lined by, look here, alveoli is lined by simple squamous. Function of simple squamous is diffusion. अब oxygen कहाँ गयो blood मा. Look here, atmosphere को oxygen lungs हुँदै blood मा पुग्यो. कसरी mechanism रहेछ atmosphere को oxygen lungs मा inhalation, inspiration गरेर कहाँ पुग्यो lungs मा. Lungs मा के छ squamous. Squamous को काम के diffusion. केमा मिक्स भयो ब्लड मा. ऑक्सीजन ब्लड मा मिक्स हुँदा दुईटा फर्म हुन्छ. देयर आर 2 फर्म ऑक्सीजन ब्लड मा क्यारी हुने दुईटा फर्म. फर्स्ट वान इज ऑक्सीहेमोग्लोबिन. ऑक्सीहेमोग्लोबिन इज almost about 97%. look here, 97%. and dissolved in plasma is 7%. 7 dissolved in plasma 7%. Atmosphere को oxygen lungs मा गयो. lungs मा गएर केमा 3%. extremely sorry, dissolved in plasma is 3%. Oxyhemoglobin 97, dissolved in plasma 3%. Mainly tissue मा पुग्ने form is oxyhemoglobin. Look here, oxyhemoglobin means oxygen plus, simply you can remember is oxygen plus hemoglobin. Oxygen plus hemoglobin. That means let's suppose oxygen plus hemoglobin, 1 molecule of hemoglobin. Let's imagine this one is hemoglobin. यसमा कतिवटा कर्नर छ 4, 1 2 3 4. 1 molecule of hemoglobin. Look here, 1 molecule of hemoglobin can carry एउटा कर्नरमा एउटा oxygen molecule. कति oxygen molecule? O2. 1 molecule of hemoglobin कति oxygen molecule carry गर्ने 4 oxygen molecule. 1 molecule of hemoglobin can carry 4 oxygen molecule. So hemoglobin is tetramer. 4 वटा binding site छ. So hemoglobin is tetramer. Look here, first मा oxygen कहाँ छ atmosphere. कहाँ गयो lungs. lungs मा के छ alveoli. alveoli is lined by simple squamous. function of simple squamous को बिचबाट के हुन्छ diffusion. कुन ग्यास डिफ्युज हुन्छ oxygen. oxygen केमा मिक्स हुन्छ blood मा. कतिवटा फर्म बन्छ दुईटा. एउटा फर्म को नाम के हो oxyhemoglobin, अर्को फर्म को नाम के हो dissolved in plasma. oxyhemoglobin is about 97%, dissolved in plasma is almost about 3%.
We don't care this 3% टिस्युमा पुगोस् या नपुगोस्, it doesn't matter. This oxyhemoglobin is very much crucial. 97% oxygen टिस्युमा पुग्नै पर्छ र पुर्याउने काम केले गर्छ हेमोग्लोबिनले. One molecule of hemoglobin मा कतिवटा बाइन्डिङ साइट छ 4, कतिवटा बाइन्डिङ साइट छ 4. In adult hemoglobin chain is 2 alpha and 2 beta. Look here, 2 alpha chain and 2 beta chain, 4 chains, 2 alpha, 2 beta, adult hemoglobin. But in case of child, 2 alpha and 2 gamma. Don't be confused. 2 alpha and 2 gamma. चारवटा बाइन्डिङ साइट छ. So hemoglobin is tetramer. In transma so छ hemoglobin is option number A monomer, option number B dimer, C tetramer, D non. You have to take tetramer. One molecule of hemoglobin can carry 4 oxygen molecule. Finally hemoglobin, look here, hemoglobin oxygen बोकेर कहाँ पुर्याउँछ टिस्युमा oxygen बोकेर. Let's imagine hemoglobin ले oxygen बोकेर कहाँ पुग्छ टिस्युमा. Looks here, in tissue there is one person. This handsome guy is Bohr. यसले गर्दा हुने इफेक्ट इज कॉल्ड बोर इफेक्ट. लुक हियर, यसले गर्दा हुने इफेक्ट इज कॉल्ड बोर इफेक्ट. टिस्युमा बोर भन्ने गाई छ, यसले हेमोग्लोबिनले अक्सिजन बोकेर टिस्युमा पुगेको छ. दिस पर्सन इज भेरी मच क्लेभर. बोरले अब हेमोग्लोबिनलाई भन्छ, ओए हेमोग्लोबिन लुक हियर, त यति ह्यान्डसम छस्, तैले यस्तो अक्सिजनलाई किन बोकेर हिँडेछस्? अक्सिजन छाड दे. If you release oxygen, you will get much beautiful carbon dioxide. दिमाग भरिदिन्छ. हेमोग्लोबिनले बोरले गर्दा टिस्युमा अब हेमोग्लोबिनले अक्सिजनलाई छाड्दिन्छ. हेमोग्लोबिन र अक्सिजन डिसोसिएट भयो. लेट्स इमेजिन दुईटाको ब्रेकअप भयो. हेमोग्लोबिन लाग्यो पूर्व, अक्सिजन लाग्यो पश्चिम. अब फर्केर हेर्नेवाला छैन, किनकि हेमोग्लोबिनले अक्सिजनलाई किन छोड्दिन्छ? CO2 पाउने आशमा. This one is called Bohr effect. Okay, Bohr effect ले गर्दा, look here, due to the Bohr effect कहाँ हुने रहेछ टिस्युमा. look here, टिस्यु लेभलमा भएको छ. Bohr effect ले गर्दा के गर्ने रहेछ? हेमोग्लोबिनबाट O2 रिलिज गरिदिने रहेछ. रिलिज अफ O2 के को लागि त? in the presence of CO2. look here, this one is called release of O2. एरोले माथि निकाल्ने, that is release of O2. के को प्रेजेन्समा? क्यान यू टेल मी? के को प्रेजेन्समा? इन द प्रेजेन्स अफ CO2 पाउने आशले O2 रिलिज गर्छ. दिस वान इज कॉल्ड बोर इफेक्ट. लुक हियर, फर्स्टमा अक्सिजन कहाँ छ? एटमोस्फियर. कहाँ गयो? लंग्समा के छ? एल्भियोलाई इज लाइन बाई सिम्पल स्क्वामस. फंक्सन इज डिफ्युजन. अक्सिजन डिफ्युज भएर केमा मिक्स भयो? ब्लडमा. कतिवटा फर्म बन्छ? दुईटा. एउटा फर्मको नाम के हो? अक्सी हेमोग्लोबिन. कति पर्सेन्ट? 97. अर्को फर्मको नाम के हो? डिजल्भिङ प्लाज्मा. कति पर्सेन्ट? 3%. मेजोरिटी अफ अक्सिजन केले क्यारी गर्ने रहेछ? हेमोग्लोबिन. वान मोलिकुलले कतिवटा क्यारी गर्ने? 4 अक्सिजन मोलिकुल. त्यही भएर हेमोग्लोबिनलाई के भने? टेट्रामर. 2 अल्फा 2 बीटा, चारवटा चेन छ. 2 अल्फा 2 बीटा. इन केस अफ फेटस जन्मिनु भन्दा पहिला 2 अल्फा एन्ड 2 गामा. 2 अल्फा एन्ड बीटा को ठाउँमा 2 गामा. फाइनल्ली हेमोग्लोबिनले अक्सिजन बोकेर कहाँ पुग्यो? टिस्युमा कुन इफेक्ट हुने रहेछ? लुक हियर, टिस्युमा कुन इफेक्ट छ? बोरले के गर्छ? हेमोग्लोबिनलाई O2 लाई छाड्दे. CO2 पाउनेवाला छ O2. अब हेमोग्लोबिनले केलाई छाड्दिन्छ? O2 लाई. O2 के गरिदियो? रिलिज. के को प्रेजेन्समा त? के पाउने आशमा? CO2. That is called Bohr effect. कुन लेभलमा हुने रहेछ? टिस्यु. कुन लेभलमा? टिस्यु लेभलमा. लुक हियर, दिस अक्सिजन इज फ्री नाउ. हेमोग्लोबिनसँग बाइन्ड भएर आएको अक्सिजन अहिले फ्री भयो. अब यो अक्सिजन केमा युज हुने त? टिस्युमा C6H12O6. दिस वान इज कार्बोहाइड्रेट फूड. टिस्युमा स्टोर भएर बसेको हुन्छ फ्री अक्सिजन. दिस फ्री अक्सिजन, लुक हियर, फ्री अक्सिजनले, दिस वान इज फ्री O2. लुक हियर, यहाँबाट रिलिज हुन्छ किनकि हेमोग्लोबिनले छोडेको O2. यसले फुडलाई अक्सिडाइज गर्छ. C6 अनि के बनाउँछ? 6CO2 6H2O के रिलिज गर्छ? दैट इज एनर्जी. डे टु डे एक्टिभिटी को लागि युज हुन्छ.
water is also useful, but this CO2 is waste gas material. अब यसलाई बाहिर आउट गर्नु छ, टिस्युबाट एटमोस्फियरमा फाल्नु छ, फ्रम टिस्यु टु एटमोस्फियर. लुक हियर, अब टिस्युको CO2 एटमोस्फियरमा कसरी जान्छ त? टिस्युको CO2, लुक हियर, नाउ दिस CO2 in atmosphere. Look here, this one is balance equation for respiration. Please don't be confused. Balance equation for respiration is, this is the past question of Ministry of Education and Institute of Medicine. C6H12O6 carbohydrate, बाकी सबैमा 6 molecule. Look here, 6 molecule. Balance equation मा 6 molecule, C6H12O6 in the presence of O2, 6 CO2, 6 H2O and energy release भयो. Energy is useful, water is useful, but CO2 is waste gas. Waste gas अब टिस्युमा छ. लुक हियर, CO2 सुरुमा रिलिज हुने कहाँ? टिस्युमा. अब यो CO2 कहाँ फाल्नु पर्छ त? आउट, एटमोस्फियरमा. टिस्युको CO2 एटमोस्फियरमा कसरी फाल्ने त? एकैचोटी फाल्न मिल्दैन, स्टेप वाइज. लुक हियर, नाउ दिस CO2 इन टिस्यु. अब यो CO2 कहाँ जान्छ? ब्लड. CO2 कहाँ गयो? ब्लड. CO2 ब्लडमा जाने बित्तिकै तीनवटा फर्म बन्छ. अक्सिजनको दुईवटा फर्म बने जस्तै CO2 ब्लडमा जाँदा तीनवटा फर्म. फर्स्ट वान इज बाइकार्बोनेट. बाइकार्बोनेट इज अलमोस्ट अबाउट 70%. मेजोरिटी अफ फर्म CO2 मेजोरिटी अफ कुन फर्ममा ट्रान्सपोर्ट हुने रहेछ त? बाइकार्बोनेट 70%. अनदर वान इज कार्बा अमिनो हेमोग्लोबिन. HB means hemoglobin, that is almost about 23%. And another one is dissolved in plasma. Dissolved in plasma is almost about, dissolved in plasma is about 7%. Dissolved in plasma 7%. Look here, O2 ब्लड में कतिवटा फर्ममा ट्रान्सपोर्ट भयो? दुईटा. एउटा के अक्सी हेमोग्लोबिन कति पर्सेन्ट? 97. अर्को डिजल्भ इन प्लाज्मा कति पर्सेन्ट? 3%. CO2 ब्लड में कतिवटा फर्ममा ट्रान्सपोर्ट हुन्छ? तीनवटा. एउटा के बाइकार्बोनेट, इट अलमोस्ट अबाउट 70%. and the form is carboamino hemoglobin 23%. and the one is dissolved in plasma. This bicarbonate is related to chloride shift. We will discuss later on. Chloride shift. Carboamino hemoglobin, that means carbon dioxide plus hemoglobin. Carbon dioxide like hemoglobin, mostly hemoglobin ले carbon dioxide like बोकेर कहाँ पुग्यो? lungs मा फेरि another clever guy छ. This one is gentle person. Look here, his name is Haldane. यसले गर्दा हुने इफेक्ट लाइक दिस वान इज हाल्डेन्स इफेक्ट. लुक हियर, टिस्युमा हुने पर्सन बोर, त्यसले के रिलिज गर्दिन्छ? O2. के पाउँछस् भनेर? CO2 इज ब्युटिफुल वान. हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो हुन्छ. बोरले छुटाइदिन्छ. O2 हेर्दा ठिकै छ, तर ह्याबिटको लागि लुक हियर, ह्याबिट जस्ट इमेजिन, ह्याबिचुअली हेर्ने भने O2 इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ग्यास. O2, CO2 is waste gas, but it looks like beautiful. Just imagine. Look here, in case of lungs, Haldane भन्ने पर्सन छ. अब हेमोग्लोबिनले CO2 बोकेर हिँड्दा अब हाल्डेनले हेमोग्लोबिनलाई भन्छ, ओइ हेमोग्लोबिन, CO2 हेर्दा मात्रै ब्युटिफुल हो. दिस वान इज वेस्ट ग्यास, फालेको ग्यास हो. ह्याबिट राम्रो छैन. प्लिज सक्सेस भने CO2 लाई फाल्दे. O2 को ह्याबिट एकदमै राम्रो छ. O2 लिक. तपछि फेरि हाल्डेनले गर्दा अब हेमोग्लोबिनले के रिलिज गरिदिन्छ? CO2 आउट गरिदिन्छ, छुट्याइदिन्छ. हेमोग्लोबिनबाट के छुट्टियो? CO2. अनि CO2 कहाँ आउँछ? एटमोस्फियरमा. अब हेमोग्लोबिनले CO2 छाड्नको लागि के लिएर हिँड्नुपर्छ त? CO2 छाड्नको लागि के लिएर हिँड्नुपर्छ? O2. बोर इफेक्टले O2. अब हेमोग्लोबिनले फेरि O2 बोकेर फेरि टिस्युमा पुग्छ. लुक हियर, दिस वान इज स्केचुअल understanding of respiratory physiology. Let's try once. Look here, first atmosphere, lungs, blood, tissue. Atmosphere, lungs, blood, tissue. First action कहाँ छ? Atmosphere. Atmosphere पछि कहाँ गयो? lungs मा के छ? alveoli. Lungs को unit alveoli.
alveoli is lined by simple squamous. Function of simple squamous is diffusion. के कुन ग्यास डिफ्युज हुन्छ एटमोस्फियरबाट भित्र जाँदाखेरि इन जाँदा अक्सिजन ग्यास लुक हियर अक्सिजन यदि आउट भएको भए के डिफ्युज हुन्छ CO2 आउट भएको भए के डिफ्युज हुन्छ CO2 अब O2 केमा मिक्स हुन्छ ब्लडमा कतिवटा फर्म बन्छ O2 ब्लडमा दुईटा एउटा के अक्सी हेमोग्लोबिन अर्को के डिजोल्भ इन प्लाज्मा अक्सी हेमोग्लोबिन को फर्ममा कति % क्यारी हुने 97 डिजोल्भ इन प्लाज्मा को फर्ममा कति % क्यारी हुने 3% अक्सी हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिनले के बोकेर हिँड्छ अक्सिजन हेमोग्लोबिन 1 मोलिक्युल अफ हेमोग्लोबिनले कति अक्सिजन मोलिक्युल क्यारी गर्ने 4 हेमोग्लोबिन सो इट इज कॉल्ड टेट्रामर चेन अफ हेमोग्लोबिन कतिवटा 4 कत 2 अल्फा 2 बीटा यदि फेटस भनेको भए जन्मिनु भन्दा पहिला 2 अल्फा 2 गामा 2 अल्फा 2 गामा हेमोग्लोबिनले अक्सिजन बोकेर कहाँ पुग्यो टिस्युमा हुने इफेक्ट को नाम के हो बोर लुक हियर टिस्युमा हुने इफेक्ट दैट टेक्स प्लेस इन tissue is called Bohr effect that takes place in lungs is called Haldane effect lungs Haldane tissue Bohr effect ले गर्दा के रिलीज गर्छ हेमोग्लोबिनले लुक हियर हेमोग्लोबिनले के रिलीज गर्यो लुक हियर हेमोग्लोबिनले केलाई छाड दियो के रिलीज गर्यो O2 के को प्रेजेन्स मा त के बन्छ भनेर पछि CO2 in the presence look here in the presence of CO2 hemoglobin unload oxygen or in the presence of CO2 hemoglobin release oxygen or release of oxygen from hemoglobin due to the presence of CO2 is called Bohr effect O2 release भयो बोर look here बोरमा O छ so it release O2 Bohr effect release O2 don't be confused this one is quite important Bohr effect release O2 Haldane मा O छ कि छैन no O2 so Haldane effect release CO2 release भएको O2 ले केलाई अक्सिडाइज गर्छ फुड लाई के बन्छ CO2 water energy balance equation for respiration can you tell me C6H12 O6 6O2 6 CO2 6 H2O release of energy CO2 is waste gas अहिले कहाँ छ टिस्युबाट अब कहाँ पुर्याउनु छ एटमोस्फियर लुक हियर अब टिस्युको CO2 कसरी एटमोस्फियरमा गइराछ लुक हियर टिस्युको CO2 फर्स्टमा टिस्युमा भेनस ब्लड हुन्छ कि हुँदैन टिस्युमा भेनस ब्लड इम्प्योर ब्लड भेनले ड्रेन गर्छ कि गर्दैन भेनस ब्लडमा के हुन्छ CO2 ब्लडमा मिक्स हुँदा कतिवटा फर्म बन्ने रहेछ तीनवटा एउटा के बाइकार्बोनेट कति % 97 अर्को के कार्बा अमिनो हेमोग्लोबिन कति % 23 अर्को के डिजोल्भ इन प्लाज्मा कति % 7% फाइनली CO2 केले बोकेर हिँडिराछ हेमोग्लोबिनले ब्लड सम्म अब कहाँ जानुपर्ने हो लंग्समा जाँदा कुन इफेक्ट हुन्छ हाल्डेनले गर्दा लंग्समा पुग्ने बित्तिकै के रिलीज गरिदिन्छ हाल्डेनले CO2 बोरले के रिलीज गरेछ O2 डोन्ट बी कन्फ्युज हाल्डेनले के रिलीज गर्छ CO2 फ्री CO2 अब लंग्सको एल्भियोलाइबाट डिफ्युज भएर एटमोस्फियर हुँदै नोजबाट बाहिर आउट हुन्छ दिस वान इज एक्सेलेसन मेकानिजम इनहेलेसन एक्सेलेसन दुईटा मेकानिजम यसमा दिस वान इज कन्सेप्ट यसमा सोध्ने क्वेशनहरु O2 you can remember is gases transport first topics gases transport first one is O2 transport another one is CO2 transport O2 कतिवटा फर्ममा ट्रान्सफर हुने two form first one is oxyhemoglobin that is 97 another one is dissolved in plasma is 3% hemoglobin is tetramer one molecule of hemoglobin can carry 4 oxygen molecule one molecule ले 4 oxygen molecule हो भने 1 gram of hemoglobin कति ml of oxygen can you tell me 1 gram please mind it 1 gram of hemoglobin can carry 1.34 ml of oxygen 1 gram ले 1.34 ml of oxygen 1 molecule भन्यो भने के टिक लगाउने 4 oxygen molecule तर 1 gram hemoglobin भन्यो भने कति टिक लगाउने 1.34 normal adult hemoglobin मा चेन कतिवटा 4 so it is called tetramer 2 alpha 2 beta fetus मा के 2 alpha 2 gamma
हेमोग्लोबिन को लेभल कम हुने बित्तिकै लुख्या हेमोग्लोबिन को लेभल कम हुने डिजीज इज कॉल्ड एनीमिया एनीमिया हेमोग्लोबिन को लेभल कम हुने बित्तिकै डिजीज को नाम के रहेछ एनीमिया हेमोग्लोबिन कम हुने बित्तिकै अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट हुन्छ कि हुँदैन अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट गर्ने केले हो हेमोग्लोबिनले अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट गर्न मिल्ने कि नमिल्ने नमिल्ने अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट नहुने बित्तिकै के हुन्छ शॉर्टनेस अफ ब्रीथ और ब्रेथलेसनेस बिरामीलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ दिस वान इज क्वाइट इम्पोर्टेन्ट एनिमिया को लागि हेमोग्लोबिन नर्मल हाम्रो हेमोग्लोबिन एडल्ट को हेमोग्लोबिन कति हुने 12 to 16 ग्राम एडल्ट हेमोग्लोबिन लेभल इज 12 to 16 ग्राम 12 भन्दा कम हुने बित्तिकै त्यसलाई के भन्ने 12 ग्राम पर डेसिलिटर भन्दा कम हुने बित्तिकै 12 ग्राम पर डेसिलिटर भन्दा कम हुने बित्तिकै दैट इज कॉल्ड एनीमिया नर्मल हाम्रो बडीमा हेमोग्लोबिन को लेभल कति हुने 12 to 16 12 भन्दा कम हुने बित्तिकै भयो एनीमिया एनीमियामा के को लेभल कम हुने रहेछ हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिनले के ट्रान्सपोर्ट गर्छ अक्सिजन सो हेमोग्लोबिन इज ट्रान्सपोर्ट प्रोटीन दिस वान इज पास्ट क्वेशन अफ इंडियन एम्बेसी हेमोग्लोबिन इज ट्रान्सपोर्ट प्रोटीन लुक हियर हेमोग्लोबिनले के ट्रान्सपोर्ट गर्ने अक्सिजन त्यही भएर के भन्ने यसलाई ट्रान्सपोर्ट प्रोटीन 1 मोलिक्युल भनौँ भने कति अक्सिजन 4 अक्सिजन मोलिक्युल 1 ग्राम भनौँ भने कति 1.34 दिस वान इज होल मेकानिजम इन केस अफ एक्सेलेसन आउट CO2 कहाँ छ एटमोस्फियर CO2 कहाँ छ सरी फर्स्टली CO2 कहाँ छ टिस्युबाट CO2 फर्स्टमा कहाँ जानु पर्यो ब्लडमा कतिवटा फर्म बनेको छ तीनटा बाइकार्बोनेट कार्बोअमिनो हेमोग्लोबिन डिजल्भ इन प्लाज्मा लंग्समा हुने इफेक्टको नाम के हो हेल्डेन टिस्युमा हुने इफेक्टको नाम के हो बोल्ड रिलीज अफ O2 इज कॉल्ड रिलीज अफ O2 इन द प्रेजेंस अफ CO2 इज कॉल्ड रिलीज अफ O2 इन द प्रेजेंस अफ CO2 इज कॉल्ड O2 रिलीज बोल्ड रिलीज अफ CO2 इन द प्रेजेंस अफ O2 एक्ज्याक्ट अपोजिट रिलीज अफ CO2 रिलीज गर्ने केले हेल्डेन CO2 रिलीज गरेर अब एल्भियोलाइबाट डिफ्युज गरेर कहाँ जान्छ एटमोस्फियर अनि आउट हुन्छ दिस वान इज एक्सेलेसन लुक हियर फर्स्ट स्टेप इन बिट्विन द एटमोस्फियर एन्ड लंग्स अनदर वान इज लंग्स एन्ड ब्लड अनदर वान इज ब्लड एन्ड टिस्यू एटमोस्फियर एन्ड लंग्स इज फर्स्ट स्टेप lungs and blood is second step blood and tissue is third step if gases exchange look here atmosphere को O2 कहाँ गयो फर्स्ट स्टेप में एटमोस्फियर को O2 कहाँ गयो लंग्स में अनि लंग्स को CO2 कहाँ आउँछ त यो बेलामा एटमोस्फियर एक्ज्याक्ट अपोजिट एटमोस्फियर को O2 कहाँ गयो लंग्स को CO2 कहाँ आउँछ एटमोस्फियर दिस वान इज फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड ब्रीदिंग और पल्मोनरी भेंटिलेशन स्टेप फर्स्ट इज लुक हियर स्टेप फर्स्ट इज breathing one is breathing another step in between the lungs and blood lungs को O2 कहाँ गयो डिफ्यूज भएर ब्लड मा ब्लड को CO2 डिफ्यूज भएर कहाँ जान्छ लंग्स मा this second step is called external respiration third step is blood and tissue if blood को O2 कहाँ पुग्छ फाइनली टिस्युमा हेमोग्लोबिनबाट केले रिलीज गर्दिन्छ बोर्डले टिस्युको CO2 कहाँ आउँछ ब्लडमा ब्लडको O2 कहाँ गयो टिस्युको CO2 कहाँ आयो ब्लड दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन कतिवटा स्टेप तीनटा फर्स्ट वान इज ब्रीदिंग also called pulmonary ventilation another one is external respiration another one is internal respiration external respiration internal respiration and breathing okay can you tell me gases exchange between atmosphere and lungs is called first step is breathing only atmosphere or lungs ma matre breathing this one is breathing in out gases exchange between the lungs and blood is called external respiration gases exchange between the blood and tissue is called internal respiration yeah almost step of respiration तीनोटा step of respiration भन्ने बित्तिकै तीनोटा step first step is breathing look here first step is breathing second step is external respiration gases exchange between lungs and blood third step is called internal respiration gases exchange between blood and tissue
ब्रिदिङ को बल्ल दुईवटा स्टेप, ब्रिदिङ को दुईवटा स्टेप. फर्स्ट वान इज inspiration, another one is expiration. You can't say respiratory physiology is inspiration and expiration. Breathing and respiration are totally different. Breathing and respiration are totally different. Please don't be confused. Respiration ko तीनोटा step. First step atmosphere or lungs, that is called breathing. अर्को lungs or blood, that is called external respiration. अर्को blood or tissue, that is called internal respiration. Breathing को बल्ल दुईवटा step, in, inspiration, out, expiration. You can remember is 3 step. Breathing, also called pulmonary ventilation, external respiration, internal respiration. Breathing को दुईवटा step. Breathing को बल्ल air in, that is inspiration or inhalation. Air out, that is expiration or exhalation. Exhalation. Yeah, we already discussed. Yeah, point of याद गर्नु. Bohr effect, we finished. Haldane effect, we finished. Step of respiration, even hemoglobin, even anemia, even gases transport. This whole are respiratory physiology. This whole are respiratory physiology. 3 steps of respiration. First one is breathing, another one is external respiration, another one is internal respiration. We already discussed. Gases exchange between the atmosphere and lungs is breathing. Lungs and blood is external respiration. Blood and tissue is internal respiration. This one is detailed structure about breathing. 2 steps of breathing. First one is inspiration, in. Another one is expiration, out. In, out. In means air in भयो, that is inspiration. Air out, so this one is expiration. Again, inspiration is 2 types. First one is quiet inspiration, another one is forced inspiration. What is forced inspiration? Mostly maximum हामी force use गरेर, look here, this one is forced inspiration. If it takes place quietly, normally हामीले normal condition मा पनि unknowingly हामीले थाहा नपाउँदा पनि हामीले oxygen भित्र लिइराखेका हुन्छौं. This one is quiet. Force use गर्यो भने this one is force. Inspiration 2 type, quiet, force. Inspiration भन्ने बित्तिकै please look here, inspiration भन्ने बित्तिकै active process, चाहे तो quiet होस् चाहे तो force. Okay, then tell me, quiet inspiration is active, forced inspiration is active, inspiration भन्ने बित्तिकै active. Active भइसकेपछि प्लिज एक्टिभ को डेफिनेसन के हो? एक्टिभ भइसकेपछि muscle involvement, muscles are involved, muscle involves during inspiration, diaphragm and external intercostal muscle. Don't be confused. इंटर भनेको बिचमा, कोस्टल भनेको रिब्स को कार्टिलेज, दुईटा रिब्स को बिचमा प्रेजेन्ट हुने हाम्रो करङबाट यो लेट्स सपोज यो दुईटा रिब्स को बिचमा मसल प्रेजेन्ट छ भने दिस वान इज कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल. हाम्रो थोरासिक क्याभिटीमा थोराक्समा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ छ इंटरकोस्टल मसल. दुईटा टाइप, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल. एक्सटर्नल मीन्स इंस्पिरेशन, इंटरनल मीन्स एक्सपिरेशन. फेरि आइएन मिलाउने हैन. इंस्पिरेशन external, inspiration external, expiration internal, expiration internal intercostal muscle. Diaphragm दुईटैमा इन्भल्भ छ. Look here, diaphragm दुईटैमा इन्भल्भ छ, inspiration and expiration. So diaphragm जेमा पनि चाहिने रहेछ. So diaphragm is chief respiratory muscle. Look here, this one is diaphragm, this one is diaphragm. Look here, this one is dome shape structure, dome shape. Diaphragm is dome shape. Inspiration मा इन्भल्भ छ, एक्सपिरेसन मा इन्भल्भ छ. यो बिना रेस्पिरेसन पोसिबल छैन. So it is called main or chief respiratory organ, chief respiratory organ. It is special characteristic of mammal. Mammal किन हुने? Mammal कसरी छुट्टा हुने? Don't say 4 chamber heart. Special characteristic of mammal, we are mammal due to the presence of diaphragm. Mammal को characteristic is due to, special characteristic of mammal is diaphragm. We are mammal due to presence of diaphragm. Diaphragm दुईटैमा इन्भल्भ छ, inspiration and expiration, that is called chief respiratory muscle. So term phrenic is always related to, look here, term phrenic
phrenic term is always related to diaphragm. Then diaphragm is supplied by phrenic artery, diaphragm is supplied by phrenic nerve. phrenic भन्ने बित्तिकै टिक लगाइदिनु होला, diaphragm, phrenic भन्ने बित्तिकै diaphragm एक्ज्याक्ट रिब्स भन्दा भित्र, करङभाटा भन्दा भित्र र अलिकति तल ठ्याक्कै thoracic र abdomen को बिचमा हुन्छ। लुक हियर, स्टोमक, जीआई कन्टेन्ट र लंग्स लाई छुट्याउने diaphragm ले हो। diaphragm is dome shape muscle separate thoracic and abdominal cavity. diaphragm separate thoracic and abdominal cavity. Look here, why diaphragm is chief respiratory muscle? It involves both inspiration and expiration. Shape of diaphragm is dome shape. In dome shape, look here, this one is dome shape muscle. This one is chief respiratory muscle. Special characteristic of mammal is diaphragm. Please don't say four chamber heart or ruma pani huncha four chamber heart. Special characteristic mammal ma matrai hune, that is diaphragm. Diaphragm is supplied by phrenic artery and phrenic nerve. कुन cavity लाई छुट्याउँछ? thoracic and abdominal cavity. Breathing look here, breathing कतिवटा स्टेप? दुईटा, एउटा के inspiration, अर्को के expiration. Inspiration भन्ने बित्तिकै कुन प्रोसेस? एक्टिभ. Inspiration भन्ने बित्तिकै कुन प्रोसेस? एक्टिभ. सो क्वाइट inspiration कुन भयो? एक्टिभ. फोर्स inspiration के भयो? एक्टिभ. एक्टिभ भएपछि के इन्भल्भ हुनु पर्यो? मसल. इन्स्पिरेसनमा कुन मसल हुने? इन्भल्भ हुने? डायफ्राम भन्नै पर्यो। अर्को एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. एक्सपिरेशन कति टाइपको? लुक हियर, दिस वन इज एक्सपिरेशन आउट, एक्सहेलेशन. दुईटा, एउटा के क्वाइट, अर्को के फोर्स. क्वाइट एक्सपिरेशन इज पैसिव. लुक हियर, क्वाइट एक्सपिरेशन इज पैसिव. पैसिव भइसकेपछि मसल इन्भल्भ हुँदैन. नो मसल इन्भल्भमेन्ट इन क्वाइट एक्सपिरेशन. बट फोर्स एक्सपिरेशन इज एक्टिभ. क्वाइट एक्सपिरेशन इज पैसिव. फोर्स एक्सपिरेशन एक्टिभ भइसकेपछि मसल इन्भल्भ हुनु पर्यो. मसल इन्भल्भ डायफ्राम एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल. डायफ्राम एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल. लुक हियर, all the process are active except all process are active except quiet expiration. Quiet expiration is passive. Okay, tell me, quiet inspiration is active or passive? Quiet inspiration is active or passive? Active. Inspiration भन्ने बित्तिकै active. Force inspiration is active or passive? Active. Quiet expiration, look here, expiration, quiet expiration passive, but force expiration active. Okay, exam ma expiration is मात्रै सोधो. Expiration is or expiration is active or passive? Expiration मात्रै भनो, के बुझ्ने? Expiration मात्रै भनेछ भने you have to say quiet expiration. Expiration मात्रै भनेछ भने you have to say quiet expiration. Quiet expiration भनेर बुझ्ने अनि टिक लगाउने passive. Expiration मात्रै भन्यो भने passive. Quiet expiration बुझ्ने, that is passive process. Look here, breathing को दुईटा स्टेप, inspiration, expiration. Inspiration भने कतिवटा? दुईटा. Quiet, force. दुईटै के हो? Active. Muscle involved, diaphragm and external intercostal muscle. External. Expiration कति टाइप? दुईटा. Quiet, force. Quiet के भयो? Passive. Force के भयो? Active. Active भएपछि के हुनु पर्यो? Involve. Muscle involved is diaphragm and internal intercostal muscle. Look here, internal intercostal muscle expiration, external intercostal muscle inspiration, diaphragm, both expiration and inspiration. Breathing center, okay, breathing center regulate का केले गर्ने? मेडुला. Look here, medulla. Medulla मा breathing control गर्ने breathing center is medulla. Pneumotaxic center भन्नु भने, pneumo means ear sensitive center, that is pons. Pneumotaxic center control respiratory rate. Respiratory rate. Respiratory rate is controlled by भन्नु भने pneumotaxic center of pons. तर respiration मात्रै भन्नु भने, don't say rate. Respiration मात्रै भन्नु भने this one is medulla. मेडुला मा के सेन्टर हुने? मेडुला मा हुने सेन्टर को नाम, can you tell me? मेडुला मा कुन सेन्टर हुन्छ? मेडुला मा
BCR क्लास मा CR को एब्सेंट मा BCR by CR you can remember as by CR. B means vasomotor center, C means cardiac center, R means respiratory center. Whole all are located in medulla. Medulla, this one is quite important. Medulla ma respiratory center matrai haina कि breathing center matrai, respiratory or breathing center matrai haina. Medulla ma also there is medulla is center for vasomotor, center for cardiac mechanism or cardiac center, BCR, vasomotor center, cardiac center, respiratory center located in medulla. Respiratory center located in medulla. Look here, diaphragm को movement and mechanism respiration मा के हुन्छ mechanism and movement. Look here, this one is diaphragm, above diaphragm भन्दा माथि के छ lungs, this one is lungs, diaphragm भन्दा माथि के छ lungs. In case of inspiration, can you tell me inspiration मा के हुन्छ lungs? Inspiration मा lungs expand, that means look here, this one is diaphragm. Look here, this my hand is diaphragm, curve like sir, this one is dome shape. यो भन्दा माथि exact माथि, look here, this one is, this pain is lungs. Inspire गर्दा lungs को size के हुन्छ? Lungs को size हावा भरियो, balloon मा हावा भरिया छ, air filled छ. Lungs को size के हुन्छ? Expand. अब lungs ले diaphragm लाई तलतिर press गर्छ. You can remember it. or firstly diaphragm तलतिर movement गर्छ, downward movement गर्छ, अनि lungs expand हुन्छ, हावा भरिन्छ. Real mechanism ही हो. तर simply यदि बिर्सिनुहुन्छ भने inspire गरो, lungs के हुन्छ? Expand. सम्झिनको लागि inspire गर्दा lungs के हुन्छ? Expand. Size के भयो? ठुलो. diaphragm लाई के गर्छ? Press, थिचिन्छ. diaphragm कता move गर्छ? Downward. inspiration मा diaphragm कता move हुन्छ? Downward. तर real mechanism के हो? Real mechanism inspiration मा diaphragm कता झरो? तल. space के हुन्छ? खुल्ला. lungs के हुन्छ? Expand. अनि how air in हुन्छ? inspiration मा look here, this one is diaphragm भन्दा माथि के छ? lungs ले diaphragm ले कता प्रेस गर्छ? कता? तल. diaphragm कता हुन्छ? downward. diaphragm move downward अनि flat हुन्छ. यसले थिचो भने अब diaphragm को shape कस्तो हुन्छ? flat. Okay, then can you tell me in inspiration diaphragm moves. diaphragm कता move हुने inspiration मा? downward. Look here, inspiration भनेपछि हावा कहाँ गयो? lungs मा. lungs के भयो? expand. यसले केलाई प्रेस गर्छ? diaphragm लाई. diaphragm कता जान्छ? तल. dome shape लाई थिचो भने कस्तो हुन्छ? flat. this one is flat. expiration मा अब हावा बाहिर गयो. look here, air out भयो. air out हुने बित्तिकै lungs को size के हुन्छ? सानो. थिचेको diaphragm फेरि के हुन्छ? माथि, opposite. in case of expiration diaphragm recoil upward, फेरि माथितिर recoil हुन्छ and become dome shape, फेरि dome shape भइदिन्छ and become dome shape. Okay, this one is too popular question. In inspiration diaphragm becomes, in inspiration diaphragm is flat, in expiration diaphragm is dome shape. Just you can remember is डोरे. You can remember as डोरे, डोरेमन को डोरे को DO बाट dome shape, R बाट relax, diaphragm के हुन्छ? relax, E बाट expiration. Look here, in case of expiration you can remember is डोरे को DO बाट dome shape, R बाट dome shape, R बाट के relaxation, E बाट के expire. muscle के भयो? relax, diaphragm के भयो? dome shape, के हुन्छ? expire. inspiration मा exact opposite. dome shape को opposite inspiration मा diaphragm कस्तो हुने? flat. relax को ठाउँमा diaphragm के हुने? contract or move downward. expiration को ठाउँमा inspiration. just opposite. this one is process or mechanism of diaphragm. Let's discuss about chloride shift or hamburger phenomenon.
chloride shift or hamburger phenomena. Dissolved in plasma is CO2. CO2 now in plasma. CO2 RBC but diffuse garera. Diffuse CO2 can enter inside the RBC. Please, CO2 diffuse huna sakcha. CO2 RBC bitra gaera CO2 now combine with water. In the presence of carbonic anhydrase. Look here, Ca means carbonic anhydrase, and form H2CO3. Now CO2 in plasma. CO2 diffuse भएर diffuse हुने हो यो. CO2 diffuse भएर inside the RBC. RBC भित्र diffuse हुन्छ. CO2 combine with water form H2CO3 in the presence of carbonic anhydrase. Look here, carbonic anhydrase present in inside the RBC or in plasma. Look here, carbonic anhydrase present inside the RBC. RBC भित्र present हुने enzyme को नाम के होता? This one is carbonic anhydrase. H2 carbonic anhydrase को presence में CO2 water combine भएर carbonic anhydrase को presence में बन्छ H2CO3. H2CO3 dissociate into the H plus and SCO3 minus, H plus and SCO3 minus. RBC भित्र SCO3 minus again diffuse भएर फेरि केमा आउँछ? प्लाज्मा. बट प्लाज्मा हुने क्लोराइड आयोन यसको बैलेंस मेकानिजममा नेगेटिभ आयोन इनसाइड द आरबीसी भित्र जान्छ. लुक हियर, CO2 सुरुमा कहाँ छ? प्लाज्मा. डिफ्युज भएर कहाँ गयो? आरबीसी. केसँग कम्बाइन गर्छ? वाटर. कुन इन्जाइमको प्रेजेन्समा? कार्बोनिक एनहाइड्रेस. के बन्छ? कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड डिवाइड भएर के बन्छ? H plus and SCO3. लुक हियर, H plus SCO3. SCO3 आरबीसी भित्रबाट कहाँ आयो त? प्लाज्मा. आरबीसी भित्रबाट कहाँ आयो? प्लाज्मा. नेगेटिभ चार्ज बैलेंस इक्विलिब्रियमको लागि प्लाज्माबाट क्लोराइड कहाँ गयो त? इनसाइड द आरबीसी. कतिवटा ग्यास एक्सचेन्ज भएको छ? दुईटा, टू ग्यास. लुक हियर, फर्स्ट one is bicarbonate, another one is chloride. Bicarbonate कहाँ? From RBC to plasma. Bicarbonate from RBC to plasma. Chloride from plasma to RBC. In between the RBC and plasma, that is called chloride shift. That is called chloride shift or hamburger phenomenon. Okay, let's define. You have to remember two ion, bicarbonate and chloride. Bicarbonate and chloride. Bicarbonate gases exchange, ion exchange between. Look here, ion, bicarbonate and chloride ion exchange between plasma and RBC. Plasma and RBC. Bicarbonate from the RBC to plasma and chloride from plasma to RBC. Exchange of bicarbonate and chloride ion. Exchange of bicarbonate and chloride ion in between the RBC and plasma. In between the RBC and plasma is called chloride shift. Bicarbonate ion from RBC to plasma. RBC to plasma. Chloride ion from plasma to RBC. CO2 कहाँ छ? प्लाज्मा. डिफ्युज भएर कहाँ गयो? RBC. केसँग कम्बाइन गर्छ? वाटर. के को प्रेजेन्समा? कार्बोनिक एनहाइड्रेस. के बनिन्छ? H2CO3. H2CO3 डिवाइड भएर के बन्छ? H plus SCO3 minus. SCO3 minus फेरि डिफ्युज भएर कहाँ आउँछ? प्लाज्मा. त्यसको अगेन्स्टमा क्लोराइड आयन डिफ्युज भएर कहाँ जान्छ? Inside the RBC. That is called chloride shift or hamburger phenomenon. Look here, carbonic anhydrase enzyme. Carbonic anhydrase enzyme required for which gas transportation? Carbonic anhydrase enzyme. Anhydrase enzyme helps in. Carbonic anhydrase enzyme helps in CO2 transportation. Option number A, CO2 transportation. Option number B, O2 transportation. O2 transportation. Option number C, CO. C, carbon monoxide transportation. Option number D, all answer is
carbonic anhydrase enzyme present inside the RBC required for CO2 transportation. CO2 is most crucial gas. Breathing center, look here, breathing center, can you tell me breathing center kaha locates? We already discussed. Breathing center locate kaha hune ta? Medulla. Breathing center kaha locate hune ta? Medulla. मेडुला में ब्रीदिंग सेंटर संगे अरु के लोकेट हुने त के भन्ने सम्झिने बीसीआर बी मीन्स vasomotor सी मीन्स कार्डियक आर मीन्स रेस्पिरेटरी र यो मेडुला ब्रीदिंग सेंटर इज मोर सेंसिटिव टू व्हिच गैस यो गैस मध्ये सबभन्दा बढी सेंसिटिभ टू O2 और CO2 CO2 र O2 मध्ये कुनमा बढी सेंसिटिभ छ CO2 बडीमा CO2 को लेभल बढ्यो भने यो ब्रीदिंग सेंटर स्टिमुलेट हुन्छ CO2 इज लुक हियर CO2 is acidic gas. CO2 is acidic gas. यदि रेस्पिरेशन भएन ब्रीदिंग भएन ब्रीदिंग स्टप भयो भने CO2 आउट हुने कि नहुने हुँदैन भनेपछि CO2 ब्लड मा CO2 को लेभल के हुन्छ इन्क्रिज CO2 को लेभल इन्क्रिज भयो दैट मीन्स एसिड को लेभल इन्क्रिज भयो रेस्पिरेशन को प्रॉब्लम ले गर्दा दिस वान इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस acidosis mainly due to which gas acidosis means acid भयो pH acidic तिर घट्यो CO2 ले गर्दा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस यदि CO2 बाहिर बडी हाइपर भेन्टिलेसन भयो लुक हियर हाइपर भनेको बडी भन्दा बडी भेन्टिलेसन भयो भनेपछि धेरै भन्दा धेरै CO2 हामीले के गर्छौं बाहिर फाल्छौं अब ब्लड मा CO2 को लेभल के हुन्छ ब्लड मा CO2 को लेभल कम ब्लड मा CO2 को लेभल घट्ने बित्तिकै के हुन्छ pH के हुन्छ एसिड को लेभल घट्ने बित्तिकै pH कतातिर जान्छ अल्काली और बेस तिर दैट इज कॉल्ड अल्कालोसिस रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस CO2 ग्यास कस्तो हुने एसिडिक CO2 को ग्यास ब्लड मा बढ्यो भने कतातिर जान्छ एसिडोसिस CO2 को लेभल घट्यो भने कतातिर जान्छ अल्कालोसिस रेस्पिरेटरी कजले गर्दा हुने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एन्ड रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस मस्ट हेमोग्लोबिन को एफिनिटी लुक हियर एफिनिटी तीनवटा ग्यास मध्ये सबभन्दा बढी एफिनिटी हेमोग्लोबिन को कार्बन मोनोअक्साइड सँग सेकेन्ड एफिनिटी O2 थर्ड मोस्ट इज CO2 hemoglobin को highest affinity with hemoglobin has highest affinity with carbon monoxide hemoglobin carbon monoxide सँग मिलेर के भन्छ कार्बोऑक्सी हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोक्साइड कार्बोऑक्सी हेमोग्लोबिन लुक हियर CO2 यदि हाम्रो शरीरमा प्रेजेन्ट भयो भने के हुन्छ CO2 हाम्रो बडी भित्र प्रेजेन्ट भयो भने के हुन्छ CO2 बडी भित्र प्रेजेन्ट हुने बित्तिकै बडी को सबै हेमोग्लोबिन किनकि हेमोग्लोबिन सबभन्दा बढी एफिनिटी के सँग छ CO2 सो ओभरअल सबै हेमोग्लोबिन के सँग बाइन्ड गर्छ कार्बन मोनोअक्साइड सँग अनि के भन्छ कार्बोऑक्सी हेमोग्लोबिन यदि इफ कार्बन मोनोअक्साइड प्रेजेन्ट इनसाइड आवर बडी all the hemoglobin combine with carbon monoxide and form carboxy hemoglobin अब O2 ट्रान्सपोर्ट गर्न सक्छ गर्नको लागि O2 ट्रान्सपोर्ट गर्नको लागि के चाहिएको छ हेमोग्लोबिन बिकज हेमोग्लोबिन इज ट्रान्सपोर्ट प्रोटिन अब बडीमा O2 ट्रान्सपोर्ट हुँदैन अक्सिजन को डिफिसिएन्सी हुन्छ टिस्युमा अक्सिजन को लेभल घट्नेलाई हाइपोक्सिया हाइपो मीन्स कम अक्सिया मीन्स अक्सिजन टिस्युमा अक्सिजन को लेभल घट्यो भने दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सिया टिस्युमा लुक हियर हाइपोक्सिया टिस्युमा अक्सिजन को लेभल घट्यो अब टिस्युमा अक्सिजन को डिफिसिएन्सी भयो भने टिस्यु के हुन्छ ब्लुइश डिस्कलरेशन दैट इज कॉल्ड साइनोसिस साइनो मीन्स ब्लू ब्लू डिस्कलरेशन अनि फाइनली टिस्यु को डेथ हुन्छ मान्छेको डेथ हुन्छ दिस वान इज कार्बन मोनोअक्साइड पोइजनिङ can you tell me about carbon monoxide poisoning hemoglobin को affinity firstly you have to remember affinity order सबभन्दा बढी के छ कार्बन मोनोअक्साइड सेकेन्ड मा के छ O2 थर्ड मा के छ CO2 नर्मल कन्डिसन मा हाम्रो बडीमा कार्बन मोनोअक्साइड हुने कि नहुने नर्मल कन्डिसन मा यदि कार्बन मोनोअक्साइड प्रेजेन्ट भइदियो भने के हुन्छ
अक्सी हेमोग्लोबिन कार्बो अक्सी हेमोग्लोबिन बाइन्ड गर्छ सबै हेमोग्लोबिन। अब हेमोग्लोबिनले O2 ट्रान्सपोर्ट गर्नको लागि हेमोग्लोबिन एभाइलेबल हुने कि नहुने, एभाइलेबल हुँदैन। O2 ट्रान्सपोर्ट हुने कि नहुने, हुँदैन। टिस्युमा O2 पुग्छ कि पुग्दैन, पुग्दैन। टिस्युमा O2 को लेभल के हुन्छ, लो, दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। ऑक्सीजन डेफिशिएन्सी हुने बित्तिकै के हुन्छ, साइनोसिस, ब्लुइश डिस्कलरेसन। दिस वान इज सिम्पटम, साइन एन्ड सिम्पटम अफ हाइपोक्सिया। र लङ टाइमसँग ऑक्सीजन डेफिशिएन्सी भयो भने टिस्यु डेथ हुन्छ, ह्युमन डेथ हुन्छ। ओके, दिस वान इज क्लोराइड शिफ्ट or hamburger phenomenon. Another one is carbon monoxide poisoning. Carbon monoxide poisoning. We'll little bit discuss about respiratory acidosis and respiratory alkalosis. Firstly, you have to remember CO2. CO2 के हो, acidic. CO2 को लेभल बढ्यो भने के भयो, एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, CO2 को लेभल घट्यो भने कतातिर गयो, अल्कालीतिर, किनकि एसिडिक भएन, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। हाइपर भेन्टिलेसन भयो भने के हुन्छ, हाइपर मिन्स बडी, भेन्टिलेसन मिन्स ब्रिदिङ, छिटो छिटो ब्रिदिङ भयो भने बडीको धेरै भन्दा धेरै O2 कहाँ जान्छ, आउट, बाहिर जान्छ। बडी भित्र O2 को लेभल के हुन्छ, घट्छ। O2 को लेभल घटेपछि के हुन्छ, एसिडिक ग्यास बाहिर गयो, कता चेन्ज भयो, अल्कालोसिस। हाइपो भेन्टिलेसन भयो, ब्रिदिङ एकदम कम भयो। 6 नर्मल ब्रिदिङ रेट कति, नर्मल ब्रिदिङ रेट 16, 12 to 16। नर्मल ब्रिदिङ रेट 12 to 16 एकदमै कम भयो भनेपछि शरीरभित्रको CO2 आउट, बाहिर जान्छ कि जाँदैन, जाँदैन। बडीमा CO2 को लेभल के हुन्छ, बढ्छ। एसिडिक ग्यासको लेभल के भयो, हाई। इज ड्यू टु द एसिडिक ग्यास इट कज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी acidosis. Medulla is sensitive to CO2, carbonic anhydrase present inside the RBC. Inside the RBC, carbonic anhydrase enzyme helps in transportation of CO2. Okay, this much for today. Okay, next day we will discuss another topics. Thank you very much. Thank you.